शायद शॉर्ट सर्किट एक दुकान में हुई जिसकी वजह से आग भड़की। हमारी सिविक एजेंट्स ने इसने रिस्पॉन्ड किया। 26 फायर ब्रिगेड्स, 10 वाटर बाउज़र और 4 स्नॉकल्स वहाँ फायर फाइटिंग के लिए पहुँचे। तकरीबन 100 फायर फाइटर्स KMC के और 100 फायर फाइटर्स हमारी 1122 का जो इदारा है उसके वहाँ आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सलमान अब्दुल्ला मुराद, अली राशिद, मैं वहाँ हमने चक्कर लगाया और देखे कि क्या हालात हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी मदद पाकिस्तान नेवी और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोगों ने भी की इक्विपमेंट के ज़रिए। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। फाइनल नंबर अभी मैं नहीं दे सकता। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। उसके अलावा तकरीबन 65 अभी हमने लेटेस्ट नंबर्स दिए जो 1 बजे के हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं जो रिपोर्ट किए गए कि गुल प्लाज़ा की तरफ आए हुए थे उनके फैमिली वालों की तरफ से। तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। इसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे जो अस्पतालों में गए, लेकिन वो उनको माइनर इंजरीज थी, वो सब घरों को जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा सानिया था। इस वक्त जो पोजीशन है कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने 3 जगहें बनाई हैं, हमारे जो रेस्क्यू वाले लोग हैं जिनके ज़रिए वो इमारत के अंदर गए हैं। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है और बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। हमारे 1122 वाले KMC वाले जो रेस्क्यू के लोग हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं इमारत के अंदर। जैसे मैंने बताया कि 3 डिफरेंट जगहें हैं जहाँ से उन्होंने एंटर किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को बचाया हुआ है अभी तक वो भी मिले, और जो लोग अगर इस वाक़े में अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की जाए ताकि उनके ख़ानदान वालों को कुछ उनके गम में कुछ कमी हो। हम सब गमगीन हैं, हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं कल रात को गया था। इसके साथ साथ हमारा एक फायर फाइटर फुरकान वो भी शहीद हुआ है। मुझे आज बताया गया है सुबह कि उसके वालिद भी फायर फाइटर थे और वो भी शहीद हुए थे। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी भी हुई थी और मेयर साहब को हमने कहा है कि वो ऑब्वियसली उसका देखेंगे उनकी फैमिली को। आज सुबह मैंने एक मीटिंग की थी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे इस कम्युनिटी के कराची चेंबर के हमारे दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनसे सलाह मशवरा किया। हमारे वज़रा थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि हमने इमीडिएट क्या स्टेप करने हैं, इंटरमीडिएट टाइम पे हमने क्या करने और लॉन्ग टर्म हमने क्या सोचना है। इसके बारे में हमने थोड़ा गौर व फिक्र किया। इमीडिएटली तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम जो इस वक्त काम चल रहा है कि कोशिश की जाए जो भी मिसिंग लोग हैं वो अकाउंट फॉर हो जाए। जो इस वक्त 65 जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ उस सिलसिले में हमारे इदारे काम कर रहे हैं। मैं आप मीडिया की तवज्जुह से इसलिए बातें मैं बहुत सुन रहा हूँ। मैं हर उस इदारे को जो समझता है कि उसके पास एक्सपर्टीज़ है हमारी मदद करने के लिए,
اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے، اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا، ان کو بلا لیا جاتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سامنے آنا پڑتا ہے. وہ لوگ آئیں اور مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی، جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں، امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، پورے صوبے میں واقعات ہوئے ہیں، اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی. اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا، اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا، لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے ایک ادارہ کیا تھا. اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا، جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے، اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے. تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے، مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں. 30 ملین تھے، 333 کروڑ، وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ